मैंने उम्र कर लिया, तवाफ कर लिया, अभी मैं सही के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम व्यूअर्स ठीक होंगे। मैं हूं ताहिर फारूकी और आज की वीडियो जो है, आज हम हरम के सहन के अंदर जा रहे हैं। अंदर जाके हमने तवाफ़ करना है और आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छी भी लगेगी और आपको फ़ायदेमंद भी होगी। तो अभी जो है हज का मौसम है, हज 2022 है। तकरीबन 2 साल के बाद इजाज़त मिली है लोगों को, इसलिए रश जो है अभी ज़्यादातर मदीना में है। मदीना से यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और इंशाल्लाह थोड़े दिनों तक हज है। अभी जो है हम हरम के अंदर जाएंगे। हरम के अंदर जा के जो करेंगे आप वीडियो में देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। तो मैं नए आने वाले व्यूवर से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरा पेज सब्सक्राइब करें। अभी जो दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये दरवाज़े को बाब मलिक अब्दुल अज़ीज़ कहते हैं। और यहाँ से आपने जब बाहर ही होंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सामने आपको काबतुल्लाह नज़र आ रहा होगा। तो कोशिश करें कि अपनी निगाहें झुका के नीचे चले जाएं। ये जब मैं अंदर आ गया हूँ, यहाँ से अब मैंने नीचे जाना है सीढ़ियों में। सीढ़ियों से नीचे आऊँगा, सामने हरम काबतुल्लाह मेरे सामने होगा। तो यहाँ पे आके आपने निगाहें झुका के हरम के सामने खड़े होके अच्छी सी दुआएं मांग लेनी है। अपने लिए दुआएं मांगें, अपने अहले वयाल के लिए मांगें, दुनिया के लिए भी मांग लें, आखिरत के लिए भी मांग लें, क्योंकि दुनिया की आर्जी ज़िंदगी है, आखिरत जो है वो आपकी सदा ज़िंदगी रहनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मताफ़ की तरफ जा रहा हूँ। ये सामने मताफ़ है, यानी सहन हरम है और यहाँ पे आपने तवाफ़ करना है। तवाफ़ से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुकूँगा, रुक के मैं दुआएं मांगूँगा। दुआ मांगने के बाद 2 नफल अदा करूँगा जो कि तहियतुल मस्जिदिल हराम होंगे। वो अदा करने के बाद फिर मैं तवाफ़ की तरफ रवाना हो जाऊँगा। इन दिनों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं दोपहर का टाइम है, दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा रश मुझे नहीं मिल रहा। तो आराम से मैं इस टाइम जो है अपना उम्रा जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लूँगा। उसके बाद जो है मैं जो है तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद सही की तरफ जाना है मैंने। तो उससे पहले चंद जो है यहाँ पे दुआएं मांग लेंगे। दुआ मांगने के बाद नफल अदा करके फिर मैं मताफ़ में जाके तवाफ़ शुरू कर दूँगा। तवाफ़ शुरू करने के लिए पहले भी बताया था आपको, पहली वीडियो में भी, कि आपने अपना दायां कंधा यानी राइट हैंड जो है ये नंगा कर लेना है और बायां कंधा जो है वो ढांप लेना है। ऐसे आपने चलना है। अल्लाह तो रहम वाला मामला फरमाया। अल्लाह मेरे पाकिस्तान के हाल ते रहम फरमाया। अल्लाह जिते जिते मुस्लिम आबाद ने अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाया। अल्लाह तो रहीम करीम है। अल्लाह तो साढ़े गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह तो अपनी रहमत की तरफ देखे। अल्लाह साढ़े गुनाहों की तरफ ना देख। अच्छी गुनाहगार खताकार सेहकार है अल्लाह, बंदे दे तेरे हैं, इबादतगार हैं अल्लाह, माफ़ फरमा। या अल्लाह जिसने दुआवां से क्या है अल्लाह, तो सब दी दुआवां नूं बेहतर जानने वाला है अल्लाह, तो उन्होंने बेहतर तरीके में अल्लाह दुआवां कबूल फरमा। या अल्लाह तो रहम वाला मामला फरमा। या अल्लाह तो करम वाला मामला फरमा। या अल्लाह बबरकत दिन ने अल्लाह हाजी आए हुए ने, तेरे घर दे मेहमान आए हुए ने। या अल्लाह हज करने वास्ते आए हुए ने अल्लाह, इन्होंने हज कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की मुसीबतों दूर फरमा। या अल्लाह तमाम मुसलमानों की मुश्किलात को आसान फरमा। या अल्लाह तो रहीम करीम है। या अल्लाह तो रहम और करम वाला मामला फरमा। या अल्लाह तो अपनी रहमत दी बारिश अता फरमा। या अल्लाह तो रहीम करीम है। अल्लाह तो माफ़ फरमा। या अल्लाह सन माफ़ फरमा दे। अल्लाह माफ़ फरमा दे। या अल्लाह तो रहीम करीम है। अल्लाह सन माफ़ फरमा दे। या अल्लाह मेरी आने वाली नस्ल भी अल्लाह अपने दीन पे चलने वाला बना दे। या अल्लाह तो रहम वाला मामला फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं मताफ़ के अंदर आ गया हूँ, यानी तवाफ़ करने के लिए आ गया हूँ। अभी जो है मेरे सामने जो इलाका जा रहा है ये रुकने यमानी है और सामने हजर असवद है। हजर असवद में जाके मैं दोनों हाथों से इस्तिलाम करूँगा। इस्तिलाम करने के बाद जो है मेरा तवाफ़ शुरू हो जाएगा।
اور ایسے ہی ہم نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ تو اس میں ایک ضروری ہدایت یہ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں آپ نے چھوٹے چھوٹے قدم اور چہل قدمی دکھانی ہے، ذرا یعنی سینہ اکڑا کے چلنا ہے۔ یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے اندر انہوں نے پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنا خانہ کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، اور یہ خود بخود اوپر ہو جاتا تھا، خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ سامنے جو ہے حرم کا دروازہ ہے، اور یہ جو آگے علاقہ آ گیا ہے اسے خطیم کہتے ہیں، یعنی خانہ کعبۃ اللہ کا اندرونی حصہ۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کرنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا آپ خانہ کعبۃ اللہ کے اندر جا کے 2 نفل ادا کریں، اتنا ہی ثواب ہے۔ اب فی الحال انہوں نے یہ بند کر دیا ہوا ہے علاقہ، پہلے کھلا ہوتا تھا۔ الحمدللہ کئی مرتبہ جب بھی آیا ہوں یہاں پہ اندر کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کرنے کی سعادت ملی ہے۔ اب ہم ایسے ہی ذکر و اذکار کرتے ہوئے آگے جائیں گے، آگے جا کے ہمارے رکن یمانی آ جائے گی۔ اور ہاں ایک اور چیز ہے کہ یہاں پہ کوئی مسنون دعا نہیں ہے، جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہوں وہ آپ پڑھ لیا کریں، وہ اللہ آپ کی قبول کرے انشاءاللہ۔ اور یہ سامنے جو کارنر نظر آ رہا ہے یعنی نکر نظر آ رہی ہے اسے رکن یمانی کہتے ہیں۔ یہاں سے تھوڑا سا انہوں نے طواف جو ہے غلاف ہٹایا ہوا ہے، یہاں پہ آ کے آپ نے جو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ کے یہ یعنی آگے جانا ہے حجر اسود کی طرف۔ جب آپ حجر اسود کی طرف آ جائیں گے وہاں پہ آ کے آپ کے 1 چکر ہو جائے گا، ایسے ہی 7 چکر آپ مکمل کریں گے۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے 7 چکر مکمل کر لیے ہوئے ہیں، اور ابھی میں جو ہے یہاں پہ 2 نفل ادا کروں گا۔ نفل ادا کرنے کے بعد پھر میں سعی کی طرف جاؤں گا۔ یہ جی ماشاءاللہ سامنے آپ کو باب ملک عبدالعزیز ٹاور نظر آ رہا ہے جسے ہم کلاک ٹاور کہتے ہیں۔ تو ابھی 2 بج کے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے۔ تو ہم نے نفل ادا کر لیے ہوئے ہیں، اور نفل ادا کرنے کے بعد دعا مانگتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے۔ دعا بھی مانگ لی ہے، اور میں نے کہا چلو آپ کے لیے تھوڑی سی ویڈیو بنا لیں، آپ کو دکھا دیں کہ یہاں سے کیسے منظر نظر آتا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اس ٹائم یہ ہے کہ آپ کو دکم ٹہلنی ہوتی، زیادہ جلدی کی ضرورت نہیں کرتے، نہیں تو یہ کہتے ہیں اٹھو اور نکلو آگے کی طرف۔ الحمدللہ میں نے عمرہ کر لیا ہے، طواف کر لیا، ابھی میں سعی کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سامنے جو ہے آپ یہ سعی ہے، سعی کی طرف جا رہا ہوں، اور یہاں سے سعی کریں گے اور پھر آگے سے آگے سعی کے بعد پھر جو ہے 2 نفل شکرانے کے ادا ہوں گے۔ میں نے عمرہ کر کے یعنی طواف کر کے 2 نفل پڑھ لیے مقام ابراہیم کے، اور اب میں سعی کی طرف جا رہا ہوں۔ ابھی جو ہے میں صفا کی طرف جا رہا تھا، اور آپ چھت کے مناظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ابھی انہوں نے نیا کام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دیکھا جائے گا کہ صفا مروہ پہ کیسے جاتے ہیں۔ اب میں صفا جبل کی طرف جا رہا ہوں، وہاں سے مروہ پہ جاؤں گا۔ ایسے ہی میں نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔